नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में रज़ा एकेडमी की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज। सदर फ्रांस से इज़हार मादरत करने के मुतालबात। कर्नाटक काबीना की तोसी हुई फिर मुलतवी। गुलबर्गा एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, कोझिकोड के लिए फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़। चेयरमैन कर्नाटक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ वो गुरुद्वारा में हाज़री। कर्नाटक में स्कूल्स कॉलेजेस खोलने का फ़ैसला नहीं हो सका। अफजलपुर रेलवे लाइन डबलिंग के लिए रियासती हुकूमत की इमदाद मंजूर करने MP गुलबर्गा की नुमाइंदगी। गुलबर्गा में गोदाम में आग लगने का वाक़या। गुलबर्गा में फार्मेसी तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलज़मीन गिरफ्तार। कत्ल की साजिश करने वाले बैरून अज़ला के 4 मुलज़मीन गिरफ्तार। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखाना खाकों की दोबारा इशाअत और नुमाइश। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ और शान रिसालत में गुस्ताखाना बयान के ख़िलाफ़ मुस्लिम चौक गुलबर्गा पर रज़ा एकेडमी गुलबर्गा की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी मुज़ाहरे में नौजवानों ने गैर मामूली जोश व खरोश और शान रिसालत में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी व बरहमी का मुज़ाहरा किया। फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल बाइकॉट करने का मुतालबा और फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ पुरजोश नारेबाजी की गई। रज़ा एकेडमी गुलबर्गा के अहदेदारान और उलमाए अहले सुन्नत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से पैगम्बर इस्लाम के बशमूल मजहबी पेशवायान की शान में गुस्ताखी को वाजिबुल क़त्ल करार देने की क़ानून साज़ी करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। हिंदुस्तानी हुकूमत से मुसलमानान हिंद के जज्बात का एहतराम करते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी के पेश नज़र फ़्रांस से हिंदुस्तानी सफ़ीर को वापस तलब करने और हुकूमत फ़्रांस के सामने शान रिसालत में गुस्ताखी से मजरूह हुए हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करने के मुतालबात किए गए। रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान और उलमाए अहले सुन्नत का कहना था कि आज़ादी राय के नाम पर शान रिसालत में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शान रिसालत में गुस्ताखी से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। इसलिए फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन को फौरी इजहार माजरत करना चाहिए और शान रिसालत में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत व नुमाइश करने वाले खातियों को सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए। मुजाहिरीन उलमाए अहले सुन्नत रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने दुनिया भर के मुसलमानों से पुरज़ोर अपील की कि वो फ्रांस के मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। मुजाहिरीन का कहना था कि फ्रांसीसी सदर ने आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों के मजहबी अक़ीदे को ठेस पहुँचाई है और आलम इंसानियत के मोहसिन पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत करने की कोशिश की है। दुनिया भर के मुसलमानों ने इस मज़मूम हरकत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर शदीद एहतजाज किया है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो इस अहमकपन से बाज नहीं आता। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा दिवाली से कबल अपनी काबीना में तोसी करने वाले थे, लेकिन पार्टी आला कमान बिहार में हुकूमत साजी में मसरूफ़ होने के सबब उन्हें काबीना में तोसी मुलतवी करनी पड़ी है। कर्नाटक असम्बली के ज़िमनी और कर्नाटक कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा काबीना में तोसी के लिए आगे हुए थे और इस सिलसिले में पार्टी आला कमान से ज़रूरी मुशावरत के लिए वो नई दिल्ली जाने वाले थे। लेकिन पार्टी आला कमान के बिहार में हुकूमत साजी में मसरूफ़ होने के पेश नज़र उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। कर्नाटक काबीना में 7 उज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है, जबकि चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा 4 उज़रा को काबीना से अलहदा करने वाले थे। येडियुरप्पा बाज़ उज़रा के क़लमदान तब्दील करने और बाज़ नए चेहरों को काबीना में शामिल करने का मंसूबा रखते हैं। मौजूदा हालात में दिवाली के बाद ही कर्नाटक काबीना में तोसी किए जाने का इम्कान है। गुलबर्गा एयरपोर्ट के इफ्तिताह और फ़िज़ाई सर्विस के आगाज़ को 1 साल मुकम्मल होने के लिए अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन गुलबर्गा एयरपोर्ट से मुल्क के अहम मकामात को हवाई जहाज़ों की परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। इब्तिदा में गुलबर्गा और बेंगलुरु के दरमियान ही फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत मुहैया करवाई गई थी। अब गुलबर्गा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और कोझिकोड के लिए भी फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत मुहैया करवाई जा रही है। स्टार एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस के हवाई जहाज़ गुलबर्गा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और कोझिकोड के लिए उड़ान भरेंगे। गुलबर्गा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 18 नवंबर से हवाई परवाज़ें शुरू हो रही हैं, जबकि गुलबर्गा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए हवाई जहाज़ की तजुर्बाती परवाज़ की गई, जो कामयाब रही। 50 सीट के हवाई जहाज़ में 25 मुसाफिरीन ने गुलबर्गा से मुंबई के लिए परवाज़ की। गुलबर्गा से मुंबई के लिए 17 नवंबर को दूसरी परवाज़ होने वाली है। 13 नवंबर से गुलबर्गा और केरला के कोझिकोड के माबैन हवाई जहाज़ों की परवाज़ शुरू की जा रही है। कर्नाटक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान ने आज दौरे गुलबर्गा के मौके पर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ पर हाज़िरी दी। इस मौके पर बीजेपी के अक़लियती कायदीन उनके हमरा थे। उन्होंने मज़ार मुबारक हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। मुख्तार हुसैन पठान चेयरमैन कर्नाटक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ में हाज़िरी देकर वापस होते हुए हज़रत सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की ड्योढ़ी की मुनहदिम हुई दीवार का भी मुशाहिदा किया। ये दीवार हालिया तूफ़ानी बारिश के दौरान गिर गई थी। मुख्तार हुसैन पठान चेयरमैन कर्नाटक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गुलबर्गा के गुरुद्वारे में भी
حاضری دی۔ گرودوارے میں انہوں نے سکھ برادری سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عبدالرب صدر گلبرگہ سٹی اقلیتی مورچہ اور بی جے پی کے دیگر قائدین موجود تھے۔ ممبر لوک سبھا گلبرگہ ڈاکٹر امیش جادو نے آج ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری ٹی ایم وجے بھاسکر سے ملاقات کرتے ہوئے افضل پور ضلع گلبرگہ میں ریلوے لائن کی ڈبلنگ کے کام کو برق رفتاری سے انجام دینے کے لیے امداد منظور کرنے کی پرزور نمائندگی کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اس ریلوے پروجیکٹ کے لیے 4 کروڑ روپیوں کی امداد درکار ہے۔ ڈاکٹر امیش جادو نے چیف سیکریٹری کو بتایا کہ افضل پور ریلوے لائن ڈبلنگ کا کام شروع ہونے سے نیلور شریف اور اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے عوام کو آمد و رفت میں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ نیلور شریف میں نبی رہے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ واقع ہے۔ اس آستانے میں سال میں 2 اعراض کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔ کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے بلا لحاظ مذہب و ملت زائرین کی کثیر تعداد آستانہ نبی رہے غوث الاعظم پر حاضری دیتی ہے۔ ان زائرین کو بھی ریلوے لائن کی ڈبلنگ کے کام سے کافی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ رویندر سنگھال، ایگزیکٹو ڈائریکٹر شولاپور ریلوے ڈویژن، بی جے پی لیڈر وٹھل جادو اس موقع پر موجود تھے۔ کرائم برانچ گلبرگہ پولیس کے عہدیدار پی ایس آئی کوتوال کی سرکردگی میں حسین بادشاہ، راجو اور ٹیم نے 4 ملزمین کو گرفتار کیا ہے جو قتل کی سازش کر رہے تھے۔ پولیس نے پوجا کالونی گلبرگہ سے ان ملزمین کو گرفتار کیا۔ ملزمین کا تعلق بیرونی اضلاع سے ہے۔ بیدر ضلع سے سدھنا نتین، اکل کوٹ ضلع مہاراشٹر سے راہل اور ایک ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکلیں اور 3 موبائل فونز برآمد کر کے ضبط کر لیے گئے۔ اس سلسلے میں گلبرگہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں گلبرگہ شہر کی ایم جی روڈ پر جی ڈی اے لے آؤٹ میں مجگوری کے ساکن فارمیسی طالب علم عبدالسلام دستگیر کا قتل ہوا تھا۔ گلبرگہ پولیس نے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں 4 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے شہباز، سہیل، ندیم اور زبیر کو گرفتار کیا ہے۔ گلبرگہ شہر میں ریلوے اسٹیشن روڈ پر واقع عمارت کی دوسری منزل میں بنائے گئے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ڈھاکہ نامی فرد کے گودام میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کے نتیجے میں گودام میں رکھا ہوا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ عملے نے پہنچ کر آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ کرناٹک کے وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ایس سریش کمار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ریاست میں اسکول کالجز کب کھولے جائیں۔ وہ آج بنگلور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ریاست کرناٹک میں اسکول کالجز کے اثر نو کھولے جانے کے متعلق ابھی تک ریاستی حکومت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ وبائی بیماری قابو میں آتی جا رہی ہے اور اس میں وہ اثر نہیں جو گزشتہ چند ماہ قبل تھا، چنانچہ حکومت ماہرین سے اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کر رہی ہے۔ سب کے صلاح و مشورے کے بعد ریاستی حکومت ریاست میں اسکول اور کالجز کو کھولنے کے متعلق جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ ناظرین، آج کا خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔